Digos Explorer. Dahil dyan, ha, grabe. Grabe ka nostalgic. Dire ko nag-eskwela sa una. Yan na sabi, mo ni ang Smart Campus before. Kay Smart A man kuno. Pinaka-bright pud mi nga section. Char. So, dire among classroom. Mao lang gihapon siya. Sa mong grade dong? Grade 4? Yes. Kasi mong teacher. Teacher Jaya. Hello po! Ana na day, Ma'am Inday. Mong panahon kay good afternoon. We're glad to see you today. Lahi na day. Afternoon, sir. Karon kay, unsa na karon? Welcome to Grade 5 SPED A. Pahina lang ni ninyo. Gam- Sir, mabuto mi sa boses. Unsa? Dili ni politiko. Ah, Wow. thank you. Thank you. Ni Sir Sorno. Sir, mag-invite na o ka ng mga vlogger ba? Dali nga na isa. Si Red Bakongko. So dili na day smart sped na. Pero higher section gyapon na. Yes, ako na. Alo. Susala oy. Nana day cellphone ni mga grade 5 bro no. Pangalan. Uy, estudyante mo ni Ma'am Inday Banlasan. Estudyante ko niya before. Top student. Sige na, balik na mo dito. Balik na mo dito. I-invite mo. Follow ka ka. Pwede mga yung sticker. Dagay may sticker ya. Unsa man mong grade? Grade 4. Grade 4? Grade 5. Grade 4 ka. Excuse me. An ka? Vlogger ka? Vlogger. Unsa imong channel name? Ano, Digos Explorer. Sure. Sige, sige. Oh, thank you. Gusto ko manghatag og kwarta. Pero mga dato manggudi sila. Di ba mga rich man mo? Pwede min duha magpa-shoutout. Shout out. What's your name? Kit Jasper Wayabensa. Jasper and Marco. Kit Jasper and Marco, shout out. Sa Facebook. Saman. Isa din si? Kinsa di na maong. Si Dile. Si Digos Explorer. Dahil dyan, congrats. Hi sa